Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This time I'd like to explain about inverted subjects and verbs with comparisons. An inverted subject and verb may occur also after comparison. The inversion of a subject and verb after the comparison is optional rather than required, and it is a rather formal structure. There have been a number of inverted comparisons on recent TOEFL tests, so you should be familiar with this structure. Jika sudah paham dengan pola kalimat comparison dan juga mengerti dengan kemungkinan subjek dan verb yang bisa dibalik, maka questions involving inverted comparison appearing within TOEFL test would not be problems anymore. Okay, check these examples out. Contoh kalimat-kalimat ini bermakna sama, yaitu adik saya menghabiskan lebih banyak waktu di kantor daripada John. My sister spends more hours in the office than John. My sister spends more hours in the office than John does. My sister spends more hours in the office than does John. All three of these examples contain the comparison more blank 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 than, and all three are correct in English. Ya, walaupun terlihat berbeda bentuk, namun semua kalimat-kalimat ini secara grammar benar. It is possible to have the noun John alone, as in the first example. It is possible that the comparison is followed by the subject and verb John does, as in the second example. It is also possible that the comparison is followed by the inverted subject and verb does John, as in the third example. This example shows how this sentence pattern could be tested in the structure section of the TOEFL test. Perhatikan contoh soal berikut. The result of the current experiment appeared to be more consistent than blank 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 the results of any previous test. Hasil dari percobaan saat ini lebih konsisten daripada hasil percobaan-percobaan sebelumnya. Tersedia 4 pilihan jawaban untuk mengisi bagian yang kosong dari kalimat ini, yaitu A. Them, B. Were, C. They were, D. Were they. In this example, you should notice the comparison more consistent than. Bagian more consistent than adalah comparison atau membandingkan antara the results of the current experiment, hasil percobaan saat ini, dengan the results of any previous test, hasil percobaan-percobaan sebelumnya. Karena the results of any previous test adalah subjek, verb sangatlah diperlukan. Pilihan A tidak tepat karena them bukan verb. Pilihan C juga tidak tepat karena ada subjek they dan ada verb were, sedangkan yang dibutuhkan hanyalah verb. Pilihan D juga mengandung subjek yang jika dipilih maka akan membuat klausa kedua memiliki 2 subjek dan itu tidak tepat. Jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat adalah pilihan B.
The best answer to this question is therefore answer B. As it is possible for a subject and a verb to be inverted after a comparison, the subject, the results of any previous test, is able to come after the verb were. Okay, now let's practice. Perhatikan kalimat ini. This candidate has received more votes than any other candidate in previous years. Kandidat ini mendapat lebih banyak suara daripada kandidat lain di tahun-tahun sebelumnya. Kalimat ini kira-kira benar atau salah? Yes, you're right. Kalimat ini salah. More votes than adalah comparison. Sebelum comparison, ada subjek this candidate dan ada verb has received. Sesudah comparison, ada subjek candidate tapi tidak ada verb. Jadi, untuk membuat kalimat ini benar, harus ada verb has sesudah comparison. Sehingga kalimatnya menjadi this candidate has received more votes than has any other candidate in previous years. Kandidat ini mendapat lebih banyak suara daripada kandidat lain di tahun-tahun sebelumnya. Perlu diingat dalam kalimat comparison, subjek dan verb bisa bertukar posisi. Itulah sebabnya di kalimat ini verb has comes before subject candidate. Let's practice again. Look at this question. New York City Central Park is nearly twice as large blank 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 second smallest country Monaco. Tersedia 4 pilihan jawaban yaitu A. As, B. Is the, C. As is, D. As is the. So what do you think? Kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat? Yes, that's true. The answer is D. Penjelasannya begini. Bagian comparison atau bagian yang membandingkan di kalimat ini adalah as large. Dari sini saja sudah terlihat kalau kita butuh kata as untuk melengkapi comparison menjadi as large as yang bermakna sama besar dengan. Jadi pilihannya bisa A, bisa C, bisa D karena ketiganya mengandung kata as. Berikutnya adalah kata smallest. Ini adalah kata superlatif atau paling, di mana kita butuh kata the sebelum kata smallest atau paling kecil. Karena kita butuh kata as, lalu kita butuh kata the, dan pilihan jawaban yang mengandung as dan the adalah pilihan D, maka the best answer is D. Dan setelah mendapat jawaban yang tepat, kalimatnya menjadi New York City Central Park is nearly twice as large as the second smallest country, Monaco. Central Park, New York City sama besarnya dengan negara terkecil kedua, Monaco. Okay, that's all about inverted subjects and verbs with comparisons. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.